Hello, everyone. How are you doing today? In the name of Abba Yesaya Hamashiach, celebrate His holy name. You are doing great. And then I'm Saud Ishak Simanjuntak. Welcome to Small Talk to Israel YouTube channel, or ST2ESL, English as a Second Language. Small Talk American English for Indonesian ESL. And our topic today is about common phrasal verbs begin with the word turn. Turn. Halo, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang di YouTube channel Small Talk to Israel, bahasa Inggris Amerika, untuk obrolan ringan buat orang-orang Indonesia, di mana bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Topik kita hari ini adalah kata kerja frasal umum yang dimulai dengan kata turn. Turn. Okay. American English small talk for Indonesians who learning ESL. Jadi bahasa Inggris Amerika dalam obrolan ringan untuk orang-orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Okay, let's take a look about the common phrasal verbs begin with the word turn. Okay. Number 1, turn on. Turn on. Number 2, turn off. Number 3, turn out. Number 4, turn down. Number 5, turn over. 6, turn around. 7, turn away. 8, turn into. 9, turn against. 10, turn in. 11, turn up. 12, turn upside down. Jadi kata kerja frasal yang dimulai dengan kata turn adalah sebagai berikut. Oke, mari kita lanjut untuk membahas satu persatu kata kerja frasal yang dimulai dengan kata turn. Oke, let us discuss phrasal verb begin with word turn. Okay, number 1, turn something on. The meaning of something on, turn something on, I mean as below. Start the flow or operations of something by means of valve, switch, or button, excite or stimulate the interest of someone, especially sexual, in informal. Start the flow or operation of something by means of a valve, switch, or button,
excite or stimulate the interest of someone, especially sexually, in informal. Oke, artinya memulai aliran atau pengoperasian sesuatu melalui katup, saklar, atau tombol. Menggairahkan atau merangsang minat seseorang, terutama secara seksual informal. Oke, before we go to the example, I wanna explain a little bit about the turn on. Jadi sebelum kita lanjut ke contoh dari kata kerja perasal turn on, saya coba ingin menjelaskan kepada Anda. Jadi arti kata turn on di sini adalah menghidupkan, atau bisa juga tertarik kepada lawan jenis. Like example, misalnya I turn on you. Ini berarti saya suka pada Anda. I turn on you. Jadi hampir sama dengan I love you. Hanya perbedaannya adalah kalau saya mencintai kamu itu dari hati, tapi kalau turn on, I turn on to you. Jadi saya menyukai Anda dari nafsu. Oh, I mean, if you say I love you, it means it comes from your sincere heart. And if you say turn on, it comes from lust. Oke, jadi mungkin di sini Anda dapat mengerti, selain dari kata turn on menghidupkan untuk yang formal, tapi yang informalnya adalah untuk menyatakan Anda tertarik atau bergairah terhadap lawan jenis. Oke, to make it clear, let us look the examples. Jadi untuk membuat Anda lebih jelas, mari kita lihat contohnya. Oke, yang artinya memulai aliran atau pengoperasian sesuatu melalui katup, saklar atau tombol, menggairahkan atau merangsang minat seseorang terutama secara seksual. Ini dalam bentuk informal form. Oke, let us look example of turn something on as the following. I always turn on the lights at night. Okay, I always turn on the lights at night. I always turn on the lights at night. Saya selalu menyalakan lampu di malam hari. Jadi, the meaning of turn on. Jadi arti dari turn on ini artinya menghidupkan. You can say it turn on the machine, turn on the light, turn on everything that using machine or using the operations. Oke, jadi dapat menghidupkan apapun mesin ataupun yang sifatnya untuk dioperasikan. Oke, let's take a look the example number 2. Mari kita lihat contoh yang berikutnya, nomor 2. Please help me turn on the computer. Please help me turn on the computer. Tolong bantu saya menyalakan komputer. Oke, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi turn on bisa digunakan untuk menghidupkan atau mengoperasikan.
alat-alat elektrik ataupun elektronik. Oke. Next. He is turned on when his wife wears sexy clothing. He is turned on when his wife wears sexy clothing. Ia terangsang saat istrinya mengenakan pakaian seksi. Ya, oke. This is that was I told before about the informal meaning of turned on. It's mean using lust, not using heart sincere. Oke, jadi tidak dengan hati yang tulus, tapi di sini sifatnya lebih condong ke nafsu atau menggairahkan. Oke, next to example number 2, turn off. The meaning of turn off as below, the opposite of turn on, to stop operation of something, to make someone feel uninterested, especially sexually. Oke, jadi artinya kebalikan dari turn on, untuk menghentikan operasi sesuatu atau untuk membuat seseorang merasa tidak tertarik, terutama secara seksual dalam arti informal, bentuk informal. Oke. Let's jump to the example of turn on. Example of turn off. Examples of turn on. Please turn off the music. Please turn off the music. Tolong matikan musiknya. Okay, next. Remember to turn off the lights before you go home. Remember to turn off the lights before you go home. Ingatlah untuk mematikan lampu sebelum Anda pulang. She is turned off by his behavior. She is turned off by his behavior. Dia tidak menarik oleh perilakunya. Jadi untuk mengingat turn on dan turn off, it's easy. Jadi untuk mengingat phrasal verb turn off dan turn on sangat mudah. Turn on menghidupkan atau menggairahkan, sementara turn off artinya mematikan atau tidak menggairahkan. Okay? Let's jump to example number 3 of the phrasal verbs beginning with the word turn. Jadi mari kita menuju ke contoh ketiga dari kata kerja prasal yang diawalin dengan kata turn. Okay, number 3, turn down. The meaning of turn down as below: to not accept an offer or request, to lower or diminish the intensity of something, such as volume, pressure, brightness. To not accept an offer or request, to lower or diminish the intensity of something, such as volume, pressure, brightness.
yang artinya untuk tidak menerima tawaran atau permintaan, untuk menurunkan, to lower, to diminish ya, the intensity, untuk menurunkan atau mengurangi intensitas sesuatu seperti volume, tekanan atau kecerahan. So, to lower or diminish. To lower or diminish artinya menurunkan atau mengurangi intensitas, intensity of something such as volume, pressure, brightness. Jadi turn down ini kita sederhanakan artinya tawaran orang, menolak tawaran seseorang. Arti kedua adalah artinya menurunkan volume alat-alat elektronik ataupun tekanan ataupun cahaya. Jadi yang namanya menurunkan sifatnya untuk elektronik, atau misalnya kalau Anda naik kendaraan gas, to turn down the gas, to turn down the speed of the motorcycle, untuk menurunkan kecepatan dari kendaraan. Anda bisa gunakan kata turn down. Okay, to make it clear, let's take the example of turn down. As below, I am so sad that she turned down my proposal. I am so sad that she turned down my proposal. Jadi, saya sangat sedih karena dia menolak lamaran saya. Jadi, proposal di sini bisa bersifat artinya lamaran atau penawaran. I'm so sad that she turned down my proposal. Okay, next. Jack turned down the promotion. Jack turned down the promotion. Jadi, Jack menolak promosi. Okay? And the last example, from the meaning, the example of turn down phrasal verbs. Jadi contoh ketiganya, contoh terakhir dari turn down. They turned the lights down before the movie started. They turned the lights down before the movie started. Jadi mereka mengurangi cahaya lampu sebelum film dimulai. Jadi arti kata turn down di sini sangat sederhana, yaitu menolak tawaran atau permintaan. Yang kedua adalah menurunkan, to turn down, menurunkan. Ya, if you wanna say, jika Anda ingin mengatakan turn down the music, turn down the radio, turn down the TV, it's okay. Ya, kalau Anda mau mengatakan turn down the TV, turn down the music, turn down the television, ya, it's okay for you. Jadi itu artinya, maknanya tetap artinya menurunkan volume. Okay? Number 4, turn over. The meaning of turn over as below: to change position so that the top part faces downward, to give someone the authority and responsibility to do something. To change position so that the top part faces downward, to give someone the authority and responsibility to do something.
untuk mengubah posisi sehingga bagian atas menghadap ke bawah, untuk memberi seseorang wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Jadi arti kata turnover di sini artinya untuk mengubah posisi, ya. Artinya yang atas menjadi ke bawah. Seperti buku, kita membalikkan buku. Membalikkan buku. Dan arti yang kedua adalah memberikan tanggung jawab penuh atau memberikan wewenang. Turn over. Maybe like I turn over this task to you. Saya memberikan tanggung jawab ini kepada kamu. Or you can say, don't turn over your book. Atau bisa juga, jangan membalikkan bukumu. Okay, to make it clear, let us look the example of turnover. Turn your paper over when the timer starts. Turn your paper over when the timer starts. Balikkan kertas Anda saat penghitung waktu dimulai. Okay, next. He turned the baby over so that he would find it easier to sleep. He turned the baby over so that he would find it easier to sleep. Jadi yang artinya dia mengubah posisi bayinya agar bayinya tersebut gampang tidur atau lebih mudah tidur. Okay, next. He turned over the project to me. He turned over the project to me. Jadi artinya dia memberikan tanggung jawab proyek itu kepada saya, atau dia mempercayakan proyek itu kepada saya. Okay, number 5, turn around. The meaning of turn around as below: to change positions or direction so that it faces the opposite direction, to start being successful after having been unsuccessful for a long time, to develop in significantly better way. To change positions or direction so that it faces the opposite direction, to start being successful after having been unsuccessful for a long time, to develop in a significantly better way. Jadi artinya adalah untuk mengubah posisi atau arah sehingga menghadap ke arah yang berlawanan, untuk mulai sukses setelah lama tidak berhasil, untuk berkembang dengan cara yang jauh lebih baik. Jadi untuk menyederhanakan arti turn around ini artinya berbalik, berlawan arah. Yang arti kedua adalah berhasil. Turn around berhasil memulihkan atau memperbaiki. Jadi berhasil memperbaiki atau turn around berputar balik. Dan yang ketiga adalah dia to develop, jadi berkembang sangat signifikan, artinya tumbuh dengan baik. To develop in significantly better way, jadi secara signifikan berkembang dengan baik atau tumbuh dengan baik. Okay, let us jump to the example of turn around. Okay, let us look. Turn around and close your eyes. The game will start right away. Turn around and close your eyes.
The game will start right away. Jadi artinya berbalik dan tutup matamu. Permainan akan segera dimulai. Turn around and close your eyes. Turn around turn around to the turn around from the door. Turn around to the park. Artinya berputar dari pintu atau berputar terhadap taman tersebut. Or you can say turn around of me. Jadi berputar dari saya. Berbalik dan tutup matamu. Permainan akan segera dimulai. Next. He has spent years turning around the company's performance. He has spent years turning around the company's performance. Jadi dia sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan kinerja perusahaan. The last example of turnaround. The tutor has turned around my English score. The tutor has turned around my English score. Jadi tutor itu telah membalikkan nilai bahasa Inggris saya. Jadi maksud di sini membalikkan adalah ini menunjukkan bahwa nilainya itu tidak sesuai. The score is not the result that he got. Jadi nilainya ini tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Turn around. So the meaning of turn around, jadi arti kata turn around ini yang pertama adalah berputar balik, yang kedua memulihkan. Jadi yang di sini harusnya yang ketiga adalah tumbuh dengan ini ada artinya tumbuh dengan sangat baik atau dengan signifikan. Let us look the next example. Turn away. The meaning of turn away of these phrasal verbs as below. Start to move away or to face in a different direction. Refuse to allow someone to enter a place. Start to move away or to face in a different direction. Refuse to allow someone to enter a place. Jadi artinya mulai menjauh atau menghadap ke arah yang berbeda, menolak untuk mengizinkan seseorang masuk ke suatu tempat. Jadi secara sederhana, jadi berputar balik hampir sama dengan turn around tadi, berputar balik dengan arah yang berbeda. Arti yang kedua melarang atau kata sederhananya melarang masuk. Ya, kalau di sini diartikan refuse to allow someone to enter a place. Jadi menolak mengizinkan seseorang untuk masuk ke dalam satu tempat, masuki satu tempat. Di sini artinya kalau sederhananya dilarang masuk. Let's look the examples of turn away. That's a horror scene. My little girl has to turn away. That's a horror scene. My little girl has to turn away.
Jadi ini adegan horor, gadis kecilku harus berpaling. Artinya, oke, harus menjauh dan tidak usah melihat. Okay, and the second, they were turned away due to the strike. They were turned away due to the strike. Mereka ditolak masuk karena pemogokan. Artinya mereka dilarang masuk karena pemogokan. Artinya pemogokan, maksudnya sini pemogokan kerja. Okay, next. Please turn away the kids. The fire is burning inside. Please turn away the kids. The fire is burning inside. Jadi, tolong jauhkan anak-anak, api menyala di dalam. Oke, maksudnya sini singkirkan anak-anak karena ada kebakaran di dalam. Oke. Oke. Let's take a break for a while from Small Talk to ECL YouTube channel. I need your support by subscribe and activate notification bell. Also, like, share, and comment. Yeah. In the description box below of this video. Thank you for support this Small Talk to ECL YouTube channel or this video. Okay, let's continue our lesson. Number 6. Turn into. The meaning of turn into as below. To change one thing into another. To change one thing into another. Untuk mengubah satu hal menjadi hal lainnya. Jadi arti kata turn into itu sangat sederhana. Artinya merubah bentuk atau merubah posisi awal ke posisi akhir. Oke, it use itu kita gunakan, it use turn into, kita gunakan phrasal verb, kata kerja phrasal turn into. Okay, let us look the example of turn into. If you put water in the fridge, it turns into ice. If you put water in the fridge, it turns into ice. Jadi yang artinya, jika Anda memasukkan air ke dalam lemari es, itu akan jadi air tersebut akan berubah menjadi es. Okay, next. My well-prepared presentation turned into a disaster. My well-prepared presentation turned into a disaster. Jadi presentasi yang dipersiapkan dengan baik oleh saya itu berubah menjadi bencana. Okay, next. Within 3 months, the little kid turned from a good student into a problem child. Within 3 months, the little kid turned from a good student into a problem child. Yang artinya dalam waktu 3 bulan, anak kecil itu berubah dari murid yang baik menjadi anak bermasalah. Within 3 months, the little kid turned from a good student into a problem child. Jadi 3 bulan aja, anak itu dari yang baik menjadi anak yang nakal. Number 8. Turn against. The meaning of turn against, become hostile toward someone. Become hostile toward someone. Jadi yang artinya menjadi bermusuhan, hostile toward
someone. Jadi bermusuhan dengan seseorang. Okay, the example of turn against. They used to be best friends. They've been turned against each other for a while. They used to be best friends. They've been turned against each other for a while. Jadi mereka dulu adalah teman baik. Sekarang mereka telah berselisih untuk sementara waktu. Okay. Next, people in the town turned against the government's new policies. People in the town turned against the government's new policies. Jadi orang-orang di kota menentang kebijakan baru pemerintah. Turned against. Oke, orang-orang di kota menentang kebijakan baru pemerintah. People in the town turned against the government's new policies. I apologized to him, but it seemed that he had still turned against me. I apologized to him, but it seemed that he had still turned against me. Artinya saya meminta maaf kepadanya, tetapi sepertinya dia masih berseteru dengan saya. Artinya dia masih bertentangan, masih tidak sesuai atau tidak mau sependapat atau berselisih dengan saya. Oke? Next, number 9. The meaning of turned in as below. Submit, enter, stop by, hit the sack, exchange, give something to someone in authority. Submit, enter, stop by, hit the sack, exchange, give something to someone in authority. Yang artinya adalah submit menyerahkan, enter masuk, stop by artinya mampir, hit the sack pergi tidur, exchange menukar atau menggantikan, give something to someone in authority memberikan sesuatu kepada seseorang atau memberikan sesuatu kepada yang berwenang. That is the meaning of turn in. Jadi itu arti kata dari turn in. Okay, let us jump. Mari kita lihat contoh example of turn in. It's about time you turned in. It's about time you turned in. Sudah waktunya Anda pergi tidur. Okay. He turned himself in at the police station. He turned himself in at the police station. Dia menyerahkan diri di kantor polisi. He turned himself in at the police station. Dia menyerahkan diri di kantor polisi. I'll turn in my assignment soon. I'll turn in my assignment soon. Jadi saya akan segera menyerahkan tugas saya. Okay, next. Number 10, turn up. The meaning of turn up as below. Appear, come, enlarge, arrive, be found, especially by chance, after being lost, put in appearance, arrive. Appear, come, enlarge, arrive, be found, especially
by chance, after being lost. Put in appearance, arrive, yang artinya adalah appear muncul, come datang, enlarge membesarkan, arrive tiba, be found ditemukan, especially by chance terutama secara kebetulan, after being lost setelah hilang, put in appearance, jadi dimasukkan ke dalam penampilan, arrive tiba. Okay, example of turn up. Please don't turn up the radio. I'm learning. Please don't turn up the radio. I'm learning. Tolong jangan besarkan suara radionya. Saya sedang belajar. Don't wait for him. He'll never turn up. Don't wait for him. He'll never turn up. Jangan menunggu dia. Dia tidak akan pernah muncul. Okay, next. Turn up your voice. I can hear you. Turn up your voice. I can hear you. Keraskan suara Anda. Aku tidak bisa mendengarmu. Oke, kalau turn down arti menurunkan volume. Kalau turn up menaikkan volume. Oke. Next. Number 11. Turn out. The meaning of turn out of a phrasal verb as below proves to be the case. Extinguish, a light become turn off, produce, come to see. Prove to be the case. Extinguish, a light become turn off, produce, come to see. Yang artinya prove to be the case membuktikan menjadi kasus. Extinguish, memadamkan, light, sebuah cahaya, become, menjadi, turn off, mematikan, produce, menghasilkan, come to see, datang untuk melihat atau mengunjungi. Oke, let us look the example of turn out as below. Time to turn out the lights and go to bed. Time to turn out the lights and go to bed. Saatnya mematikan lampu dan pergi tidur. Ya, it's equals with the phrasal verbs of turn off. Ya, at the meaning of this one. Arti turn out, jadi artinya sama dengan turn out, and turn off artinya sama-sama mematikan untuk makna yang ini. Okay? And then we had more people turn out for the conference this year than ever before. We had more people turned out for the conference this year than ever before. Jadi kita memiliki lebih banyak pengunjung atau orang yang berkunjung dalam konferensi tahun ini daripada tahun sebelumnya. Okay. We turn out nearly 4 million books every year. We turn out nearly 4 million books every year. Jadi artinya di sini kita memproduksi atau menghasilkan hampir 4 juta buku setiap tahun. Okay, number 12, turn upside down. The meaning of turn upside down of this phrasal verb as below. To turn something so that the top is at the bottom and the bottom is at the top.
Informal, to make something very untidy. To turn something so that the top is at the bottom and the bottom is at the top. And informal form, to make something very untidy. Jadi artinya di sini turn upside down, untuk memutar sesuatu sehingga bagian atas berada di bagian bawah. Jadi bagian bawah berada di bagian atas, oke? Untuk makna informalnya, membuat sesuatu yang tidak rapi atau mengacak-acak. Jadi arti yang kedua adalah membuat amburadul atau acak-acakan. To make something very untidy. Jadi membuat sesuatu itu benar-benar tidak rapi. Jadi berantakan. Oke? Let's jump. Untuk memutar sesuatu sehingga bagian atas berada di bawah dan bagian bawah berada di atas. Makna informal, bentuk informal, membuat sesuatu sangat tidak rapi atau mengacak-acak. Oke? Examples of turn upside down as below. My mom turned our house upside down, but she couldn't find our pet cat. My mom turned our house upside down, but she couldn't find our pet cat. Ibuku mengacak-acak rumah kami, tetapi dia tidak dapat menemukan kucing peliharaan kami. Okay? The police turned the whole apartment upside down, looking for a clue. The police turned the whole apartment upside down, looking for a clue. Jadi polisi mengobrak-abrik atau mengacak-acak seluruh apartemen tersebut untuk mencari petunjuk. Our life turned upside down when my dad passed away. Our life turned upside down when my dad passed away. Hidup kami berantakan ketika ayah saya meninggal. Our life turned upside down when my dad passed away. Jadi hidup kami berantakan ketika ayah saya meninggal. Well, this is all for now. From Small Talk to ISL YouTube channel. And at the end of the video, please, we need your support to make this YouTube, this channel to be exist for the future. Okay, support with subscribe, activate notification bell. One more time, support by subscribe and activate notification bell. Okay, and don't forget, like, share, and comment in the description box below of this video. Okay, thanks for watching everybody, and God bless. You are the best one, and see you to the next video. Bye bye.